মহান রব্বুল আলামিনের ওখানে জায়গার মাঝে আসার মতো বসার মতো আলোচনা করার মতো শোনার মতো সুযোগ দান করছেন শুধু আলহামদুলিল্লাহ। আমার বুজুর্গগণ এই মফিলটা হইয়া আপনার স্বাগত উপান্ত করতে আপনারা জানিলা জি আল্লাহ মকবুল আলী কানপুর সাকিব রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এই তারিখে উপান্ত হইছেন। আমরা গুনার কারণে আল্লাহ তাতে পালালা ওখানে মামাই করা বুজুর্গানে দিন যারা আসলা যারা দিকে আমরা দোয়া চাইতাম দোয়া হওয়ার জায়গা ওটা জায়গা আমরা কাছে আল্লাহ দিতে ঠিক আছে না ঠিক আমার বুজুর্গগণ 2001 ইংরেজি থেকে লইয়া 2016 ইংরেজি পর্যন্ত কত আলিম উলামা বুজুর্গানের দিন জমিন থেকে বিদায় হয়েছেন না। 2016 থেকে লইয়া 2022 পর্যন্ত কত আলিম আর বুজুর্গানের দিন জমিন থেকে বিদায় হয়েছে। আর আপনারা স্বীকার করেন যে বিদায় হয়েছে আরো একটা বুজুর্গানের দিন বর্তমানে জমিন মানে আসেন মানে তাহলে আমরা দোয়া করতাম আল্লাহ তাআলা হায়াত বাড়িয়ে দিতা তারা বেমান নিয়ামত করে আল্লাহ শিফা নিয়ামত দান তো আল্লাহুম্মা আমিন। আমরা গুনাহ করছি গুনাহ করার কারণে আল্লাহর হায়াত বান্দা যারা আসেন তারা দুনিয়া নিতে আমরা শিকার হইয়া আল্লাহ তাআলা জীবন গুনাহে মাফ করে দেও আর আমরা আউরে করিয়া বান্দাইও না তো আল্লাহুম্মা আমিন। আমার বুজুর্গগণ এই জমিনের মাঝে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের দিছে আবার ঘুমাইব আমরা টাইম মতো জমিন থেকে বিদায় হওয়া লাগবে না যে লাগবো আমরা একটা সীমা আছে তাও 20 বছর জীবন লইয়া জমিনের মাঝে আইমু তাও 40 বছর তাও 60 বছর তাও 70 বছর জীবন লইয়া আইমু এরপরে আবার আমরা জীবন শেষ হইব আবার আমরা জমিন থেকে বিদায় হওয়া লাগবে না এই জমিনের মাঝে সবচাইতে বেশি যে মানুষ বাসিসা এর নাম আসো আওস ইবনে আনাক তাই কত বছর বাসিসা বেশি না মাত্র 3,500 বছর। কত হাজার বছর বেশি না জানি 3,500 বছরের বাসিসা এই নাম্বার কত আছে না 3,333 সাল লম্বা সিধা। আমার বুজুর্গগণ আওস ইবনে আনাস যে আসলা এনার বাবার নাম হইয়া তাহলে আনাস দাদার নাম হইয়া তাহলে হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দাদির নাম হইয়া তাহলে হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মা জননীর নাম হইয়া তাহলে সুজিয়া নানার নাম হইয়া তাহলে হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নানির নাম হইয়া তাহলে হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। এর কত বছর বাকি চলবেন 3,500 বছর। আমার বুজুর্গগণ কিন্তু মুসলমান ছিলেন না কিন্তু আল্লাহ না ফরমান কিন্তু আল্লাহ তাদের বেশি হায়াত দিছো কত বেশি মোটা বানাইছো তার পিছে আমরা
आपने क्या हलो kalau saya rapo anak orang itu nak soal orang आपने क्या हो रहा गदो क्या दोनों हो रहा अब नु वाले इस सरल का समझ ना ऐसे ना वो अल्लाह का ताला नु तुम्हारे तो दुआ में ऊपर वाला लोग ने तुम्ही तो मान नबी ना ये नबी दुआ ऊपर वाला को वो किया होता तुम्हारे आगे आदेश दिन मोहन नु तुम्ही किया होता नौका बनाओ किया बनाओ नौका बनाओ और नु वाले इस सरल का समझ नौका बनाए ता गासे को तो लागो नहीं जी घास लागो नौका तो हम बनाएगा चिंता लगी है ये घास को हम भूखो कीजिए तार तो हम नबी बने ना रसूल बनतो ना ये सुना तार लोग दुश्मनी लगाई को पर तार घास को कीके होई तो आखिर क्या नहीं ओ अल्लाह का नाम फरमान रासला ये नाम फरमान दे आयात खुलाई से नूह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई से और बड़े पहले के तौर पे मूसा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्यंत भाई से नाम फरमान सारे 3000 वर्षों में थे आदम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई से लास्ट में हजरत मूसा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई से और नूह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ होला और बोले अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ कबूल करछे 40 বছর বাদে আল্লাহ আদেশ করলো ও নূহ তুমি নৌকা বানাও কিটা বানাও নৌকা বানাও ও নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামে খাজুর গাছ দিয়া নৌকা বানানি আরম্ভ করতে হবে বানানিতে সময় দাদা খাজুর গাছ তো জঙ্গল থেকে আনা হইতো তিন তলা নৌকা হইতো গাছ তো কোন বড় হইতো যে রুই গাছ হইবনি হইতো না বড় গাছ তো নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম গাছ को काटिया আসাই তারা কোন বলায় যে আমি গাছ को আনাইতাম আচ্ছা দেখো পাউস ইবনে আনা কতি হাকিয়া था हजरत नूह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या ओ बाकी आए इसा यो ना या अल्लाह अल्लाह कति आए पाउस इबने आना के पाउस इबने आना के को है तो कितना वैसे नबी बहुत है ये तो काफी नहीं नबी मान पर नहीं अबुला तो नूह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होइला तो गासे कुछ सुनानिया दिखाई नौका बनाइता अल्लाह तुमरा गजब क्या तुमसे होता तो रूप से तुम्हारा गजब बाप पर दावा को मत जानी ना तुम्हारा गासा में आने दे कि तुम्हारा शर्त हो गया तो ठीक है ओटा ये ठीक है ये कितना कर शर्त हो तो अल्लाह नबी नूह बुनिलाओ যদি কিনা শর্ত আপনি মানি লাও তাহলে আপনার গাছও নিয়ে দিব আর যদি মানো না আমি আনিয়ে দিতাম ওইটা কিনা শর্ত হোক যে আমার ভুল হয়েছে মানতে দিয়া আজ পর্যন্ত এর বলিয়া খাদ্য আমি খাইতাম পারছি তার দুঃখ আমরা যদি আসলে আপনি পেট করে খাওয়াও 1 নম্বর শর্ত 2 নম্বর শর্ত এটা হলো লম্বা একদম তো কোনো জায়গা আমি খাইছি যদি আপনার ঘুম দীবার তোমার জায়গায় না তবে তো লম্বা হয়ে উঠতা তাহলে তোমার কাছে নিয়ে দেব 2 আর 3 নম্বর রাস্তা শরীর বিছাইয়া দুসর করার মতো কোনো জায়গা আমি পাইছি না যদি আপনি আমাদের এই শরীর বিছাইয়া দুসর করার মতো কোনো জায়গা যদি বাবলিয়া দিতে পারো কিন্তু শর্ত মানিয়া তাহলে তোমার কাছে আমি এনে দিই আল্লাহ নবী হযরত ये तीनटा शर्त मानि रखवा आकाशको आनिया दिलो और आमी तिना अनुकिनको तापुरा होइते तो नूह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया हो आओ तिने आना आन क्या गास तो तिनको मानी तो जे वाला दौर से तेला वाला ने लाइन लोई लो कैतना बापूजी बापू जाए आया लोई नहीं
orang zaman hadir itu penuh ada ini sekolah tu selama dua tiga rupiah kan bawa dia di rupiah bawa dia bawa dia ini napor mana rupiah apa macam besar tu ya saya bawa dia ya bawa kaisi kayu kan orang tu binu oh tidak Allah mana kayu tak kayu kurai kalau timbang kayu tu pun lupa dia Artinya nama orang sorot nama yang bunga itu tanya tak sadar tidak, dia tu ada orang terguma. Kalau mana sadar itu, agak ini siapa orang utuh itu, betul lamba hayat ini, orang beri nama norse tidak, Yesus Musa itu selalu suami jurnal diskusi macam, anak boleh tahu tu nama juga tu nama kita. Pasca Firaun, pasca Firaun lagi, aus जितने anak dia दूसरी नहीं से, हमका वो pasca Firaun, तुम्हारे तो मूसा अलैहि सलाम को भी इंकार करो, तारा अंतिम के हरा विश्व के हरा, मूसा अलैहि सलाम है, सेहरा सा, हमारे तो नो उनके इंकार और किताब पढ़ता, Firaun को ऐसी सेता, तो इसमें Firaun के देशों ये aus ने anak के देशों तीन दिशे Firaun थे, Firaun से aus ने anak को tinggi, Firaun tinggi anak किसी Wahai Musa alaihi salam doa nama mana? Kemudian saya itu ada ida Musa alaihi salam untuk mana esok? Jawab mereka mahate, lagi mubaro, pani mana sarsun, sarar boleh, karena rasa ini Musa alaihi salam, iman dan muhim Musliman, tara kesan dia, sagar baru ia, Firaun, awalnya anak tara betul awal teraslah, jadi semua dalam Musa alaihi salam baru jadi gitu, jadi semua lagi baru masuk. Maksudnya semua jalan depannya ya to guri desi. Dalam dunia berse, awalnya anak dia tu ko orang rasa zara dia. Nama nama ko kola berse berse. Yang berani beri aku betul mutu isi. Musa alaihi salam dia dan ya Allah itu kita mahu. Saya dasar ya Allah betul berligis. Musa alaihi salam di mana bertujuan betul tengok. Betul ya. Sumber mana anton anak boleh riz mana ya. Soal macam mana kita tukar dia ko pada kita. Baik dia apa nama gunta na, kalau dia punya manusia ikan baru, dia apa nama kesal gunta amal tahe, aku di iman tahe, kalau dia punya di manusia dua macam berikut ko. Jauh